हांव आतां येवपा लागलो हांगा जूनानसून हांव टायम घेता कडेन म्हाका रोवपा दिय रोवपा चान्स आसलो फादर आपयता उदक भरलो फादर आपयता उदक भरलो ह्यो इतल्यो ड्रेनेज ब्लॉक जाले त्यो मातशें ओपन करपाच्यो येदो म्हणल्यार ते गेले कोणोस येता आसलोले तेका लागून आमकां लेट जालें मातशें गव्हर्मेंटाक उपकार मागता दुसरी फावटी हे भाशेन जायना जावपाक बेगीन तेंगे शेत रोवपाक ऑगस्टा 15 तारीख म्हळ्यार टू लेट जायते लेट जाले हेजे पयलीं जावपा जाय आसलोलें आज आमी आमचे क्रिस्तांव लोक कोणोस कातताय पूण आज कोणोस रोयताय आमी आयज कॉंग्रेच्युलेट CYC club चिकाली फार्मर्स क्लब एंड स्पेशली द मेंटर फादर बॉलमॅक सांगितल्याकूच आमचें सुरू जालां हें शेत आनी आमचो कॅप्टन तांचे सांगता इट इज अ सॅड स्टेट इन कंट्री दॅट फार्मर्स हॅव टू कम ऑन द स्ट्रीट आमी डेव्हलपमेंट म्हणटा ओन्ली कॉन्क्रीट आनी रोड बांदले जाल्यार डेव्हलपमेंट जायना फायनली इफ वी डेव्हलप द कंट्री विथ कॉन्क्रीट वॉट आर वी गोइंग टू ईट आमकां कॉन्क्रीट काय खावपा येना सो वी नीड टू पुश द फार्मर्स एंड एक्सिलंट जॉब डन बाय चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब ऑफकोर्स what they spoke about was hardships because of the flooding of the fields. Under WRD, I've already put up a proposal. A resolution is taken. The file is already in WRD, and one is for the sluice gate. आमचे दोरयांसून हार उदक येता तें पयलें बंद जावपाक जाय नाजाल्यार आमची शेतां पिड्यार जातली आमची शेतां रोयता ती मोडटली सेकंड थिंग आय हॅव आस्क्ड फॉर डिसिल्टिंग आमचे चिकाली वी आर ब्लेस्ड विथ 7 ओगोर म्हणटा तेका आमी पॉन्ड्स आनी तातूंत आख्खें सिल्ट भरला आनी फ्लडिंग कंडिशन जाता कित्याक तितून उदकाची कॅपेसिटी बिकॉज ऑल द वॉटर फ्रॉम रेजिनामुंदी ऑल द वॉटर फ्रॉम आल्तो चिकाली इट कम्स टू आवर विलेज एंड देन इट फ्लोज टू द सी सो इतलें सगळें उदक आमच्या गांवांत येता आनी मागीर दर्यान वयता सो WRD has to take it seriously. I have already presented the resolution and the file is already with the WRD in Margaon Water Department. आयच्या दिसा इंडिपेंडन्स डे दिसा एक स्पेशल दीस हो इंडियाक आख्याक आनी त्या दिसा आमी हो डिसिजन घेयलो की जायते डिफिकल्टीज येयल्या पावसा लागून आमी शेत रोवपाक पावना बट हो आयज इतलो व्हडील दीस ह्या देशा खातीर त्या दिसा आमी चिंतलें की आमी शेत रोवचें दीस इज हे आमगेलें 4थें वर्स जे आमी शेत रोयता डिफिकल्टीज म्हणल्यार आयज पळयलें जाल्यार ही सगळीं शेतां चिकले गांवान रोयना आसलेली फॉर लास्ट 30-40 इयर्स बट आमी हे परतून रिवायव करता सो जायते प्रॉब्लम्स जाले जे आतां आमी सांगले तशी शेतां उदक भरून जाल्यार रिजन इज यूज जायना जाल्यार ड्रेनेजीस ब्लॉका प्रोजेक्ट्स येता बट कोणें तेजे कॅर घेवना ड्रेनेजीस हें करपाक ताका लागून वॉटर लॉगिंग जावन हें आमकां शेत रोवपाक जायना इवन आमी जेन्ना सॉयल टेस्टिंग केलें वॉटर टेस्टिंग केलें आमकां दिसून येता की वॉटर क्वॉलिटी पासून उदकाची बॅड आहा बिकॉज सिवेज लायन शेतांनी देंवता सो एक हो आयच्या दिसा आमी शेत रोयता त्या टायमार आमी एक उलो मारता उलो ह्या गोंयच्या युथा लागून आमचे भाशेन तुमी फुडें येवचे आनी तुमी शेत रोवपा वो एग्रीकल्चर करपा मुखार येवचे आनी अंडर विकसीत भारत देर आर 4 पिलर्स पयलो आहा तो गरीब दुसरो आहा तो युवा तिसरो आहा ती महिला आनी चवथो आसा तो अन्नदाता दॅट मिन्स द पुअर यूथ विमेन एंड फार्मर आनी म्हाका दिसता आमच्या चिकाली यूथ फार्मर्स क्लबान हे सगळे आहाय आमी पुअरूय बीन आहाय आमचे तरणाटे आहाय यूथ फार्मर्स क्लब आमचे लगीन महिला आहाय ज्यो आमचे बरोबर वावरता त्यो आनी आमी सगळे फार्मर्स सो हे भाशेन आमचो देश मुखार व्हरपाक आडकोडी जायत्यो पडटा जे भाशेन आतां आमकां पावसान आडायन दवरले आनी तेच बरोबर आमचे हिंगाच्यो ड्रेनेजीस बीन सारक्यो करपाक जाय आमच्या पंचायती कडेन बीन आमी मागलेले आहा आमकां ड्रेनेजीस आमकां सारक्यो करून दी आमी उरलेलीं बीन शेतां आमची हें कोत्ता आमी रिवायव कोत्ता तर आयज इंडिपेंडन्स डे आमच्या देशाचो जेन्ना आमी हो स्वतंत्रताय दीस मनयता तेन्ना ही आमची स्वतंत्रताय वापरून अन्नदाता फार्मर जो आमकां जेवण तयार करता सगळ्यांक तयार करता थिंगा आमी आहा तर आमी एज अन्नदाता जेवण तयार करता जाल्यार सगळ्यांनी बो करून तरणाट्यांक आमचो आनीक एक फावटी उरलो एवरी इयर आमी तरणाट्यांक उलो मारता 3 वर्सां आमी केलें आतां हें आमचें 4थें वर्स एज चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब तर ह्या इनिशिएटिव्हान जायत्या तरणाट्यांनी मुखार सरचें आनी जॉयंट जावचें आनी सरकारा कडेन आनी आमच्या संविधाना कडेन आमकां जाय तितलो सपोर्ट मेळटलो आनी आतां आमी आनीकूय मातशें खुशाल कित्याक आमच्या चिकाली यूथ फार्मर्स क्लबाचो एक मेंटर कॅप्टन विरियातो फेर्नांडीस गोंयचे पासत सावथ गोवाचो MP म्हणून बीन निवडून आयिल्लो आहा
आनी ताचे कडेन आमकां अपेक्षा आहा की आमच्या शेतान न्हूच फकत चिकाली यूथ फार्मर्स क्लबान पूण आख्ख्या गोंयान हे शेतकामत्याचें जें रिवायवल करपाक जाय तातूंत आमचो सावथ गोवाचो MP आमकां आदार करतलो ही आमची अपेक्षा सर तुमचे. ह्या फावट एक्सटेंडेड पिरियड पावस आहलो आनी हांगा बुट्टी जाल्ली कित्याक आमच्यो ड्रेनेजी सगळे बंद जाल्या बिकॉज ऑफ ऑल दीस कन्स्ट्रक्शन एंड डंपिंग सो उदक ड्रेन जायना जालें. सो आमचो चिकालनी यूथ फार्मर्स क्लब अलॉंग विथ ऑल द विलेजर्स आनी प्लस आमचो हांगा पंच मेंबर आहा सो आमी सगळे मेळून डिसिजन घेतलें अंडर दीस ब्रायट सनशायन आयज आमी प्लांटींग आमची एक्टिविटी स्टार्ट करूया. सो आय कॉंग्रेच्युलेट ऑल द मेंबर्स ऑफ चिकालनी यूथ फार्मर्स क्लब एज वेल एज ऑल द पीपल. हांवें ह्या क्लबाची आनी बाकीच्या ऑर्गनायझेशन पार्लमेंटान पासून नांव काडलेलें की ती खूब इनिशिएटीव घेता कित्याक जेन्ना 4 वर्सां पयलीं लॉकडावन जाल्लें कोविडाक लागून आमच्या सरकारान सांगलें आमी स्वयंपूर्ण जावपाक जाय. तर सरकारूय विसरलो आनी ते ऑफिशियल जाल्ले ते विसरले. बट ही यूथ पळय आशिल्ले तांणी यूथ क्लब फॉर्म केलो, रेजिस्टर केलो आनी सक्सेसिवली this is the third successive year they are planting this and since there is a break in parliament हांवूय तांचे मध्ये आयज भाग घेतला. म्हाका एक व्हडपण दिसता तांचे बरोबर काम करपाक शेतान. हे आमचे पुर्वजांचे एक हेरिटेज हे आमी सांबाळून दवरपाक जाय. ग्रीन गोवा म्हणटा पळय तें परते आमी रिस्टोर करपाक जाय सो दॅट असली केन्नाय अशें जावपाक उपकारना कोविडा टायप बट केन्ना कितें घडलें जाल्यार आमी स्वयंपूर्ण आसतले इन रियलिटी सेल्फ सफिशियंट आसतले आनी प्लस वी वील ट्राय एंड ब्रिंग मोर एंड मोर लँड अंडर एग्रीकल्चर.